بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، معشر العلماء الكرام، السادة الفضلاء، السادة الحضور، الحقيقة في كل مرة أتحدث فيها في هذا المقام لا بد أن أعبر عن عجزي التام أمام الحقيقة المحمدية. هذا الأمر الذي أعيا الناس، وعبر كل إنسان عن عجزه، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. لو ناسبت قدره آياته عظم أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا أمر لا بد أن يكون في كل بداية. فمن هذا الذي يستطيع أن يلخص فضائل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا نستطيع، ولا يستطيع أحد إلا أن نعبر بما عبر ربنا سبحانه وتعالى، حيث قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الذي يقول هذا هو الخالق العظيم الذي يعلم السر وأخفى، حينما يجعله أسوة. إذن جميع المقاييس، جميع الفضائل، جميع المكارم لا بد أن تكون في ذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام، بل حتى النبوات السابقة مختصرة فيه كما قرر ذلك العلماء. ولا أريد أن أطيل بهذا، فما من معجزة ولا كرامة ولا فضيلة ولا منزلة أوتيها نبي من الأنبياء إلا أوتي سيدنا عليه الصلاة والسلام مثلها وزيادة. Beliau memulai muhadarahnya dengan mengucapkan hamdalah, kemudian bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mengamalkan ilmu kita. Para ulama, para hadirin sekalian, beliau berkata bahwa setiap kali aku ke tempat ini, setiap kali aku hadir di majlis-majlis mulia seperti ini, di majlis yang di situ mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengaku bahwa lisan beliau amatlah lemah, bahwa beliau di hadapan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak bisa mengungkapkan apa yang bisa menggambarkan tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam qasidah burdahnya Imam Busiri mengatakan bahwa keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tiada batasnya, bahwa keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada batasnya, maka tidak ada satu ucapan pun yang mampu menggambarkan bagaimana keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dari kita yang bisa menggambarkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Tidak ada dari kita yang bisa menggambarkan betapa mulianya beliau, betapa tingginya derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mengetahui hal-hal yang gaib, hal-hal yang zahirlah, yang bisa menggambarkan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah pedoman dan suri teladan bagi kita.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki fadilah keutamaan yang sangat besar. Semua derajat yang ada pada nabi-nabi lain, semua mukjizat yang ada pada nabi-nabi lain itu dimiliki mukjizatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih dari itu semuanya. اعتاد المتحدثون في هذه المناسبة العظيمة مذ رآها الصالحون وأهل الذكر وكبار علماء الإسلام رأوا إحياء هذه السنة العظيمة منذ ذلك اليوم، فالناس يتحدثون عن سيرته، عن شمائله الشريفة عليه الصلاة والسلام، أو يختار كل واحد من المتحدثين جانبا من جوانب هديه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وشمائله ومكارمه ومناقبه التي لا تعد ولا تحد. ومع هذا فكل من تكلم مقصر في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستوعب فضله العظيم إلا خالقه والذي أرسله سبحانه وتعالى وتقدس. Para ulama terdahulu, para salafun saleh, ahlu zikir, mereka semuanya terbiasa menghidupkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbiasa menghidupkan majlis-majlis sirah yang di situ membicarakan tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara tentang akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan sebagian mereka ada yang mengambil satu sisi kehidupan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan pelajaran. Mengapa demikian? Karena semua kemuliaan, semua ketinggian derajat dan segala hal kebaikan itu dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada batasnya. Semua yang mensifati Rasulullah, semua yang menggambarkan dan menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ceritanya dan sifat-sifat yang mereka ucapkan itu tidak ada bandingannya dengan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tidak ada yang bisa mengungkapkan betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta jasaduhu syarif kana madhhar hidayah. أعضاؤه المباركة الله جل جلاله يذكرها، ربنا العظيم يقول على قلبك لتكون من المنذرين، لا تحرك به لسانك، يذكر لسانه الشريف عليه الصلاة والسلام، ولا تخطه بيمينك، يذكر يمينه، يمين المصطفى عليه الصلاة والسلام. بل حصل ما لم يحصل لغيره عليه الصلاة والسلام من الخلق، أن أقسم الله تعالى بعمره، لعمرك يعني قسمي عمرك كما يقول أهل اللغة. فالله تعالى يقسم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجسده عليه الصلاة والسلام كان مظهرا من مظاهر نبوته، فقد كان أكمل الناس خلقا وخلقا. كان عليه الصلاة والسلام جمع المكارم حتى في جسده، في هيئته، في مظهره، في منظره، في طلعته البهية، في ضحكه عليه الصلاة والسلام. سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينة ونومه الإغفاء، حتى ابتسامته الشريفة كانت مظهر هداية. وقصة خوات، وهو رجل بدري كان شابا فيه شيء من رغبات الشباب ونزواتهم، أخذ ثيابا له جميلة وتعطر وخرج يبحث يتعرض للنساء، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام، رآه: ما تفعل يا خوات؟ قال: استحى من النبي عليه الصلاة والسلام فأخطأ وكذب، قال: جمل لي يا رسول الله شرد.
فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام، ابتسم. لاحظ كيف يحوله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا رأى ما فعل جمل يقول له: ما فعل جملك الشرود يا خواس، في كل مرة. فكان يستحي من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى رآه النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة يصلي، فقال له، فانتظره فأطال الصلاة. هو يقول: أطلت الصلاة حتى لا يكلمني النبي عليه الصلاة والسلام. فانتبه النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الفطناء، ثم قال له أو أشار إليه: يعني أطلت أو لم تطل سننتظرك، فيعني قصر أو عجل أنا بانتظارك. فلما انتهى من صلاته قال له: ما فعل جملك الشرود؟ قال: ما شرد يا رسول الله مذ عقله الإسلام. لاحظ بابتسامته، بمزاحه، بلطفه عليه الصلاة والسلام غير إنسانا وحول هذا بدري من أهل بدر خواس، يعني هؤلاء الذين يعني قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كيف انتشله النبي عليه الصلاة والسلام من الشهوة فجعله صديقا، وكذلك يفعل. كذلك قصته مع ذلك الذي دلس خنجرا ليطعن النبي عليه الصلاة والسلام، فحينما رأى قال: ما تفعل يا فلان؟ قال: يا رسول الله جئت أذكر الله وأسبح حول الكعبة الشريفة. أراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فمسح بيده الشافي على قلبه فتغيرت حاله، فتحول من شقي أشقى الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، فتحول من أشقى الناس إلى صديق، إلى ولي من كبار الأولياء. يقول: والله ما رفع يده حتى صار أحب الناس إلى قلبي بعد أن كان أبغضهم إلى قلبي. هذا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tentang jasad mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasad dan anggota tubuh manusia paling agung yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasad mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sumber hidayah yang menjadikan para sahabat itu berdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anggota tubuh Nabi ini saking mulianya sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu persatu di dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan ala qalbika, artinya di atas dalam hatimu wahai Muhammad. Allah menyebutkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menyebutkan lisan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan mata mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur, dengan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'amruka, aku bersumpah dengan umurmu wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumber hidayah, adalah mazhar nubuwah. Paling mulianya jasad yang dimiliki oleh manusia, paling mulianya badan, paling mulianya pemandangan, dan bahkan senyumnya Rasulullah, tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan tersenyum. Jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang paling, cara jalan yang paling indah. Senyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senyum yang paling indah. Suatu ketika diceritakan ada seorang sahabat bernama Khawat. Saat itu sahabat tersebut masih belia, masih remaja, masih suka dengan hal-hal yang berbau dengan masa muda saat itu. Saat itu Sayyidina Khawat memakai baju yang indah, memakai pakaian yang bagus untuk mendekati wanita-wanita. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat Khawat tersebut. Apa yang kau lakukan wahai Khawat dengan berpakaian seperti itu? Sayyidina Khawat saat itu malu ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena aslinya dia ingin mendekati wanita-wanita. Akhirnya
sahabat tersebut salat dan memanjangkan salatnya, seolah-olah Rasulullah SAW akan bosan dan tidak mau menunggu. Akan tapi saat itu sahabat Khawat tersebut melaksanakan salat, manjang salatnya, dan Rasulullah SAW tetap menunggu. Suatu ketika juga sahabat Khawat ini untanya, ketika ditanya Rasulullah SAW setelah melaksanakan salat, "Wahai Khawat, apa yang engkau lakukan tadi?" Saat itu sahabat Khawat menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini lagi nyari untaku yang sedang kabur." Lagi nyari unta beliau yang sedang kabur. Akhirnya sahabat tersebut salat, memanjangkan salatnya, dan setelah selesai salat Rasulullah SAW menunggu. Aslinya sahabat tersebut ingin mendekati wanita, akan tapi ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Sayyidina Khawat, apa yang engkau lakukan?" Akhirnya Sayyidina Khawat karena malu ditanya Rasulullah SAW, beliau jujur, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak punya onta yang kabur. Enggak ada onta aku yang kabur ya Rasulullah. Aku saat itu sedang berbohong." Akan tapi karena dengan kelembutan Rasulullah SAW, sahabat Khawat ini menjadi sahabat yang paling mulia. Bahkan beliau adalah ahli Badar yang mengikuti peperangan Badar bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda tentang ahli Badar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, wahai ahli Badar, apa yang ada di hati kalian semuanya, bahwa kalian adalah manusia paling terbaik, maka lakukanlah apa yang kalian inginkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kalian. Sahabat Khawat yang semula ingin melakukan maksiat, yang ingin mendekati wanita, dengan kelembutan Rasulullah SAW, beliau menjadi orang yang paling mulia, menjadi orang yang paling jujur saat itu. Ada juga seseorang saat Rasulullah SAW di Makkah, ada seorang yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, "Apa yang ingin engkau lakukan dengan pedangmu itu, wahai orang musyrik?" Kemudian seorang musyrik tersebut akhirnya takut dan diusap oleh Rasulullah SAW dadanya, sehingga setelah diusap dadanya oleh Rasulullah SAW, ia langsung masuk Islam. Dari orang yang awalnya ingin membunuh Rasulullah SAW, dari awalnya orang yang ingin mencelakai Rasulullah SAW, setelah diusap dadanya oleh Rasulullah SAW menjadi seorang sahabat yang sangat mulia, menjadi seorang wali yang sangat besar, menjadi seorang siddiq, orang yang mempunyai derajat kewalian paling tertinggi. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau. وحتى يكون الكلام مثمرا قلنا إن فضائله عليه الصلاة والسلام لا تنقضي أبدا، لأنه وصف بأنه كان قرآنا يمشي على الأرض، فكما أن القرآن لا تنقضي عجائبه فمثاله وتطبيقه العملي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتهي فضائله. حتى يكون كلامنا مثمرا ونستفيد من هذا. الذي بقي عندنا الآن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله. كيف يكون سيدنا عليه الصلاة والسلام فينا؟ أنت وأنا نستطيع أن نجعله فينا. يعني علماء اللغة يقولون هذه جملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبات والدوام لخلوها من الزمن. واعلموا أن فيكم رسول الله، إذن هو فينا لا محالة، لكن من يدرك هذا؟ كيف ندرك أن فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ Supaya apa yang beliau sampaikan ini ada faedahnya, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW kemuliaannya itu tidak ada habisnya. Mengapa? Karena Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Al-Quran, keindahan-keindahan Al-Quran itu tidak akan ada habisnya.
Maka supaya apa yang beliau sampaikan ini menjadi bermanfaat, beliau menyampaikan satu hal tentang ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu anna fikum Rasulullah." Ketahuilah bahwa di antara kalian semuanya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam hati-hati kalian semuanya. Ini dikatakan bahwa jumlah ini atau ibarat ini jumlah ismiyah, artinya menunjukkan bahwa Rasulullah benar-benar hidup dan terus akan hidup di dalam hati kalian sampai hari kiamat. Lalu bagaimana menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup dalam hati kita? Bagaimana kita menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita? Ini adalah pertanyaan yang ingin beliau sampaikan. العلم وراثة نبوية. العلماء ورثة الأنبياء كما يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام. إذن التمسك بوراث النبوة، بالوارث المحمدي العالم العامل التقي النقي، يجب علينا أن نتمسك فيه، وعلينا أن نحافظ عليه، وعلينا أن نصنعه، وعلينا أن ننصره. كيف نصنعه وكيف ننصره؟ أذكياء أولادك وجههم إلى طلب العلوم الشرعية، فأنت الآن تصنع وارثا نبويا ويكون في صحيفتك. تنصره. مولانا بويا يحيى زين المعارف، نعم، وقد عرفني كثير من الناس ويعرفون أني لا أبالغ في المدح، ويعني ربما يغلب علي النقد في كثير من الحالات، ولكن إن شاء الله إذا مدحت إنسانا سأمدحه بما هو فيه وابتغاء الله إن شاء الله. أرجو من الله تعالى أن يكون ابتغاء الله تعالى والدار الآخرة. هذا الرجل بينكم تعرفونه، وأنا تعرفت عليه منذ سنوات ليست طويلة، منذ أقل من 10 سنوات. حقيقة أقول، وقد تجولت في البلاد من شرقها إلى غربها، حدود العالم الإسلامي من طنجة إلى جاكرتا قد مررت عليها، ما رأيت إنسانا يعمل لله تعالى ونشر العلوم الشرعية مع هضم نفس مثل هذا الرجل الصالح. لذلك انصروه، انصروه ينصركم الله تعالى. في الحديث يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فهم علماؤنا ولا سيما بعض الحنفية من هذا الحديث أن طالب العلم مجاهد في سبيل الله، هذا لا خلاف فيه عند جميع علماء، هو مجاهد في سبيل الله عند جميع علماء، بل بنى عليه بعض الحنفية كالسرخسي رحمه الله حكما نقله طبعا عن سلفه، هو ليس مجتهدا مطلقا، قال: من مصارف الزكاة طالب العلم وإن كان غنيا، يعني مثل المجاهد تماما. المجاهد إذا كان من الأغنياء يستحق الزكاة فرضا على الأمة، وليس يعني صدقة عليه، واجب على الأمة أن تنصره، لأن هذا عز الأمة، كما أن المجاهد عز الأمة في المجال العسكري، طالب العلم كذلك. طيب، لم تكن كذلك، لم تكن مجاهدا في سبيل الله، أرسل ولدك للجهاد بهذه الطريقة. لم تكن هذا ولا هذا، ليس عندك أولاد أو عندك أولاد لا يصلحون لهذا وعندك مال، قال عليه الصلاة والسلام: ومن جهز غازيا فقد غزا. هذه المدارس أيها الإخوة والله العظيم إنها لترفع البلاء عنكم، ترفع البلاء. في الأثر الله سبحانه يريد عذابا بأهل الأرض، فينظر إلى تعليم الصبيان فيرفع البلاء، وبها ينزل المطر. ولهذه البلاد يعني
ليس فيها مطر، لا نسأل الله أن يمطرها مطر رحمة، غيث رحمة لا غيث عذاب. كونوا نصرة لأهل العلم الحقيقيين الذين تعرفونهم ويعيشون بينكم. أرسلوا أولادكم إليهم فهم في أمان ومأمن، ولو كنت في هذه البلاد لارسلت أولادي إليه، والله لا أتردد في هذا لحظة واحدة. Tentang ilmu. Ilmu ini adalah warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang dimaksud adalah ulama yang bertakwa, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang ikhlas. Kita wajib berpegang teguh kepada para ulama tersebut. Bukan hanya itu saja, kita wajib untuk mencetak dan membentuk para ulama. Bukan hanya itu saja, kita wajib untuk membantu dan membela mereka dan mendukung dakwah-dakwah mereka semuanya. Beliau mengajak untuk kita mencetak generasi penerus para ulama. Mereka mengajak kalian semuanya untuk berjuang di jalannya para ulama. Karena ini akan menjadi amal baik yang akan kita rasakan nanti di akhirat. Maka oleh karena itu dukunglah program-program kebaikan yang ada di tempat ini. Beliau menyebutkan guru kita Buya Yahya. Beliau kenal dengan guru kita Buya Yahya itu beberapa tahun silam, beberapa tahun lalu. Beliau menyaksikan bahwa tidak ada yang gabungkan antara ilmu dan tawadhu itu melebihi beliau. Maka oleh karena itu bantu program-program guru mulia kita Buya Yahya. Ajak anak-anak kita untuk mondok di tempat ini. Jadikanlah anak-anak kita sebagai pewaris, penuntut ilmu, pewaris ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kalian semua adalah pejuang-pejuang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan ada dalam hadis Rasul, barang siapa yang menuntut ilmu maka ia berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala, berada fi sabilillah sampai ia pulang. Sebagian ulama Hanafiyah, ada sebagian contohnya Imam As-Sarakhsi, beliau menukil suatu pendapat, ini hanya suatu pendapat yang mengatakan bahwa penuntut ilmu itu adalah sedang berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menukil satu pendapat bahwa penuntut ilmu itu berhak untuk mendapatkan zakat meskipun adalah orang kaya. Akan tapi ini hanya pendapat yang dinukil oleh Imam Sarakhsi. Artinya apa? Penuntut ilmu ini adalah penuntut ilmu yang menjadi pejuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah kalian penuntut ilmu, atau jika kalian tidak bisa maka utuslah atau masukkanlah anak-anak kalian untuk menjadi pewaris perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang menyiapkan generasi untuk berjihad di jalan Allah, maka ia telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian tidak bisa memasukkan anak-anak kalian semuanya ke tempat yang mulia, maka bantulah tempat ini dengan harta-harta kalian. Sungguh dengan itu semua insyaallah bala bencana dan musibah akan diangkat dari negeri ini. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat ahli maksiat yang ada di muka bumi ini, ingin mengazab mereka, ingin mengutus bencana. Akan tapi karena melihat ada anak-anak yang belajar di tempat mulia, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari negeri ini musibah. Maka jadilah kalian pembelanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah akan menjadi keamanan bagi kita semuanya. Wa akhtimu bihadha al-mithal. فقد رأيته كنت في سفر قبل أكثر من شهر بقليل إلى بلاد المغرب، وزرت مدينة فاس، وهي مدينة مشهورة بالأولياء والصالحين والعلماء الكبار، وزرت مسجدها الأعظم
ألا وهو جامع القرويين. ما قصة هذا الجامع؟ اسمعوا، لعل واحدا منكم الله تعالى يكتب له ذلك الفضل أو مثله. امرأة غنية جاءت من تونس إلى المغرب، إلى مراكش، فأنفقت من أموالها وبنت جامع القرويين ليكون مدرسة للعلم. هذه المدرسة، هذه الجامعة، لعلها أقدم جامعة في الإسلام الآن على طريقة أهل السنة، مضى عليها أكثر من 1000 سنة، والعلماء والصالحون والأولياء والقراء وأهل الذكر كلهم استفادوا. كثير من كبار الأولياء من كبار الأقطاب درس في هذه المدرسة في جامع القرويين، وستبقى إن شاء الله ما بقي، ما أذن الله تعالى. كل واحد منكم ولا سيما من أعطاه الله تعالى مالا يستطيع أن يكون مثل هذه المرأة الصالحة التي قد لا نعرف اسمها ولكنها معروفة عند الله تعالى وتقدس. وهذا من الصدقة الجارية والعلم النافع. فكيف إذا كان مع ولد صالح تكون حصلت الثلاثة التي لا تنقطع بعد وفاة الإنسان. أقول هذا القول وأستغفر الله. Sebagai penutup, beliau memberikan satu contoh. Contoh ini untuk sebagai pelajaran bagi kita. Beliau pernah pergi ke negeri Maroko sana, ke kota Fas di Maroko. Beliau berziarah ke Masjid Qarawiyin. Masjid ini adalah masjid tertua yang ada di negeri sana, atau bahkan masjid ini adalah sebagai madrasah dan lembaga paling tua dalam sejarah Islam. Hampir 1000 tahun telah dibangun masjid dan madrasah ini. Madrasah ini adalah milik ahli sunnah wal jamaah yang dibangun oleh seorang wanita. Ada seorang wanita yang mempunyai harta, kemudian menginfakkan hartanya, mendermakan hartanya untuk membangun yang namanya Madrasah Qarawiyin. Dari madrasah ini, dari lembaga ini telah lahir para ulama, telah keluar para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Madrasah ini mencetak para ahli Quran, para ahli zikir yang bertebaran di seluruh negeri dan di seluruh dunia. Oleh karena itu, jadilah kalian semuanya yang bisa di antara kalian untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan hartanya atau dengan mengirimkan anak-anaknya ke tempat yang mulia ini. Maka itu akan menjadi amal jariah. Amal jariah dengan harta kita, kemudian amal jariah dengan ilmu yang manfaat dengan membela dan mendukung para ulama, dan juga dengan anak-anak yang soleh. Kita bisa mendapatkan 3 keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai dari kita ada yang ketinggalan dalam mensukseskan program-program mulia dan kemuliaan-kemuliaan yang ada di tempat ini. بارك الله بكم وجزاكم الله كل خير وكل عام وأنتم بخير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Kemudian beliau menutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kebaikan, menjadikan kita orang-orang dan mulia yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.